सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सॉल्ट लेक 23 अक्टूबर। फेक कॉल सेंटर चलाने वाले पुलिस के जाल में बंबई का बदउनवान तौहीद वाहिद सरगना और मास्टरमाइंड ठहरा। जाली वो झांसा देने वाला कॉल सेंटर जिसके जरिए गैर मुल्की लोगों के रुपए पैसे पर धावा बोलकर उन्हें लूटा जा रहा था। विधाननगर साइबर क्राइम की पुलिस ने सेक्टर 5 में नकली और जाली कॉल सेंटर चलाने वाले धोखेबाज की पूरी रिपोर्ट विधाननगर साइबर क्राइम में के नेट में जब देखा, पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो जाली कॉल सेंटर से और इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके ये गैर मुल्की लोगों से राब्ता करते और बदनवान लोगों ने इन गैर मुल्की जोड़ों से इनके डाटा गैर कानूनी तौर पर अपने हाथों में लेते वक्त ही पुलिस के जाल में फंस गए। इसी तरह के धोखा धड़ी से इन मोहम्मद जोड़े का योमिया माहाना 10 लाख डॉलर कई बैंकों में जमा हो रहे थे। पुलिस ने अपने बयान में बम्बई का रहने वाला तौहीद वाहिद पर यह नकली कॉल सेंटर चलाने के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार किया और पुलिस ने इस मामले में शिकवे सारानी से पटेल रेस को भी कब्जे में लिया। फिर VOIP नंबर का इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन बैंक अकाउंट पुलिस ने बरामद किया। इन मुल्ज़िमान को विधाननगर कमिश्नरेट अपने तरीके से पूछताछ करेगी और कोर्ट से इनको अपने कब्जे में रखने का पुलिस इजाज़त भी तलब करने का इरादा रखती है। बोले ये साइबर केस में जो अरेस्ट हुआ इसका थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। 2 अक्टूबर को एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर में, एक सीक्रेट सोर्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर में एक केस किया गया हमारे साइबर क्राइम PS विधाननगर में, जिसमें खबर आई कि यहाँ पे एक फेक कॉल सेंटर चल रहा है और जिसमें लेकर हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और जिसमें पाया गया कि 5 लोग मेन जो माथा हैं इसको अंजाम दे रहे हैं। 5 लोगों को यार उनको ना ধরে না চাই সাইডে দাঁড়িয়ে যাও বলি আমাদের বিধাননগর চলে আসো টিটাস আমাদের বিধাননগর সাইবার সেলে একটা ইনফরমেশন পাওয়া যায় কি এখানে একটা ফেক কল সেন্টার চলছে সেক্টর 5 সল্ট লেকে একজন তৌহিদ ওয়াহিদ খান আছে মুম্বাইয়ের যাই কল সেন্টারগুলি চালাচ্ছে। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন যখন জানা গেল সত্যি এটা ফেক কল সেন্টার চলছে তার ভিত্তিতে ওখানে রেড করা হয় এবং রেড করে তৌহিদ ওয়াহিদ খান অ্যান্ড জিনত রবিন জোসেফ দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয় শেক্সপিয়ার সারানি থানা কলকাতা অন্তর্গত ওই এরিয়া থেকে। এবং তারপরে লিডিং টু দের ইনফরমেশন আমরা আরও 3 জনকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি, যার নাম হচ্ছে পটেল রিজেশ আলাইস রেহান খান অফ রায়পুর নিয়ার দিওয়ান বালুবাগি হাই স্কুল कंकरिया अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट होचे संजय भूपति बाड़ी होचे DDA फ्लैट्स पालम मंगलपुरी न्यू दिल्ली। और एक जन होचे अशरफ घानी जार बाड़ी होचे RC मार्ग वशिनाका रेलवे क्रॉसिंग चेंबूर मुंबई। 5 जन बाहर लोग যারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং যেটা জানা গেছে কি এরা অনেক মাস ধরে এখানে এই ফেক কল সেন্টার চালাচ্ছে এবং যত আউটসাইড কাস্টমার আছে বেসিক্যালি আউটসাইড ইন্ডিয়া তাদেরকে এরা ডিউপ করেছে এবং অনেক টাকা এরা ওদেরকে চিটিং করেছে। কি বলতো মানে কিভাবে প্রসেস যেটা জানা গেল কি এদের কাছে কোনো এমনি DOT লাইসেন্স নেই, কিন্তু এরা VOIP কল মাধ্যমে ভয়েস অফ ইন্টারনেট প্রোটোকল যেটা বলা হয় তার মাধ্যম দিয়ে এরা ফরেন ক্লায়েন্টসকে ফোন করতে এবং তাদেরকে এইভাবে প্রজেকশন করতো কি ওদের কান্ট্রির ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে কোনো ভুল ভ্রান্তি আছে এবং ওদের কাছ থেকে বলতো কি ওদেরকে ইনকাম ট্যাক্সে পেমেন্ট করতে হয়। সেটা নিয়ে অনেক লোকজন ডিউপ হয়ে টাকা পেমেন্ট করেছে এদেরকে থ্রু দুটো গেটওয়ে, মেনলি পেপাল অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন। এই দুটো পেমেন্ট গেটওয়ে থ্রু দিয়ে পেমেন্ট করা হয়েছে এবং পেমেন্ট এদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। এই র্যাকেটের সঙ্গে এখানকার কেউ লোকাল যুক্ত রয়েছে সেটাও এখনও তদন্ত চলছে। এদেরকে সবাইকে আমরা PC আনার ব্যবস্থা করছি, আমরা কোর্টকে আরদাস করছি আজকে
তারপরে ডিটেলে জানা যাবে। আপনি যেটা বললেন যে সেক্টর 5 এ অফিস কয়েক মাস ধরে এরা প্রতারণা এইভাবে চালাচ্ছে, তো উইদাউট এনি লোকাল হেল্প, মানে এই সেটাই তদন্ত করা হয়েছে, তো জাস্ট করা হয়েছে, কিন্তু সেটা নিয়ে আরও কি আমরা তদন্তে এগিয়েছি, বাট মেবি ইন এ ডে অর টু যখন এদেরকে পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আরও তো জিনিস বেরিয়ে আসবে, আমাদের যত সিজার হয়েছে সেটাও আমরা তদন্ত করে দেখব, তাতে আরও জানা যাবে। আপনারা কি কোনো কমপ্লেইন পেয়েছিলেন বিদেশ থেকে বা কেউ কমপ্লেইন করেছে? বিদেশ থেকে কমপ্লেন্ট পাইনি, আমাদের কাউন্টার পার্ট কিছু আছেন, এরকম ইনফরমেশন একটা এসেছিলো আমাদের কিছু কলিগস থেকে, কে এরকম হচ্ছে, তারপরে আমরা নিজেই তদন্তে নেমেছি।